بالاخره بعد از هزاران تلاش چی؟ تلاشی که به نتیجه ندادن یه مچ تازه با پینگ بدم زد افتاده که داستان ببینیم یه دو دست نوب زدم و پدرم در آوردن یارو رفت ای و یه دور زد از اون ور دوباره اومد تو ای و پدرم در اومد. الان دیگه ای خدا بخواد اینا دیگه خر نیستن، اینا دیگه درست بازی میکنن. بله возьми еще перерыв. بلیت میکنن. Да, похуй. ای نیستن پس کجایم؟ Нету. بیان ولی پینگ من خوب نیست. حاجی بک و جلو هر دو طرف بعد مثل اینکه این دست نمارم نیست با دست قبلی فرقی بکنه یارو همونه. و دو تا ازشون هم بازی نمی کنن. زرد نارنجی دیدم پشت دیوار رو زدم به اینکه یعنی دیدم انقدر ریده که یورو پشت دیوار من دارم میزنم. На лангу. Да. Дает kadın. Пинг. Я тебе говорю. Если что, я очень... Это что такое, Кевин? Пошли все нахуй. بابا یارو با این دبت زد من این بردارم یکی دیگر رو میزنم. نه عجب خریه من با این دبت خوردم داره راش میده. چجور زنده ای تو؟ За дверьми. ای من بالاخره Почему ты такой تازه серьезный? نقش ضرر مادی رو داشتم. Я тебе говорю, почему такой серьезный? Микрофон сухтай, наушник умадаёт. Это зият, что это что такое? Я не серьезно. А почему этот? И разговор тебя, во-первых, во-вторых, я полчаса жду твой инстаграм, твой ник. Ах, неудобнее, наверное. بکلیلی من خدا با 3 تا کیل نفر اولم. Бромас. چه منطقی؟ ای خوب الان کسینا باید Я گشت. в инсте не общаюсь. Тогда давай этот, телеграм, да? Или ВК? نه وای من чера اینو برداشتم به جون. Телеграм никнейм, дай. وای حاجی Сейчас, подожди. Я свой ник скину тебе. Вот так я их вылью.
ukulele, ukulele. خده دوستان روششو دادم. وی بلا مینا وی بلی. شیاف اینجا بود آقا. رو میدادن میاد. اومدم بزنمش. بیو باید بگیرم چون 90% بیو میان. بی دوتا باز دیسی؟ ایوه دوتا باز دیسی. حسین چه اسمو کی بود زدی؟ نکنه یاری که اینجا رو گرفت. Honey, send along. Send along. خب من زدم الان نخورد دیگه چیکار کنم؟ هذا صدا تیر منم اومد. زد ویلمی هست. وی زد ویلمی. وی کلوش tam mój nick. Aj, lawega. Zlewa jest. چرا واسه اینقدر آکوارده؟ یارو صدافا داره نمیفهمه از کجا دارن میزننش خدایا. ایو میبینی؟ از خودم برم ایو بگیرم. میتونن بیان تو. گرفتی تگشه. یکی او برای بگیرم. Wie tak. Skin آفرین hello. ایو بذاری داستان. GG. ماشالله 4 تا اومدن. ای حالا یکی رفت شورت دادن. نده دیگه آقای تمرو بان نده دیگه آقای شورت هم زدن دیگه کسی نمونده. کسی نمونده. بی Paczka tu, idите сюда, paczka. Sorry. Ві сюда. زدن بای Relax. بیچ. Этот. خدایا Kde من ві? بی را در پیش میگیرم. اگر بی بودن میزنم نبودن یه بوی. کک بوی. Ve Victoria. در مید کفایتی ندارم یا اگر خواهد بزنه راحت میزنه. اوه Блин. آن Да, одного в рот ебал. Другой в рот ебал. Они на лонг. فکر نکنم اینجا بیان. رسالت بی انجام دادم بلو. Ва, бля. Long, low. Смело выходи, выбегай. Эй, жду. Этот интеллекс, как тебя зовут? Интеллекс. Что за хуйня это? Снайпер, хорош. بابا زدم خب زیاد نمیخوره سعی تقصیر کنی. من نیست. انت تفاهم. اینکه روش خرکه رو باید دوباره در پیش بگیریم. Я им это парто. آه این نه دوباره Сейчас, نه. зор,
Da, zor. باشه بک خوردم. Блин. لا да сарж будет назад. بلیت Ви, ناخوی. осторожно. Эй, Ви, давай этот. Теги напишем. Там еще есть замок. او زدن. На шифте. زور تا زور یارو دارم Почему میزنم. они так хорошо нас... Керт. Я халява. Да. Ви, я за Ви. Нет, зачем? Бля. Смока гриф, да, лонг. چی زدم به یارو. Бэдам, бэ. عالی. Вадакси. Блядь. اوه ریوولور. اوه. Say hello to my little friend. Давай, братан, пачка, иди за мной. Я тебе открою путь. Два Всё, лонг. бля. Они все на Б. Двое Два на лонг, лонг. два на Б. Возьми у него оружие. Вышел, брат. Бля. Все, не хорош. зачем? Пачка, поставь. Двери. О, хорош. Все, давай план. Плейн. Осторожно, чтоб с Тёмки не вышел. Тёмка. Тёмка, вышел. Ой, و ой, تمام. ой, хорошенький мой. و تمام 4 تا رو زد. هاپ. Коч. Бля. Aim hack. Harbi tolamayat. Aim hack. پس داره. دوست داشتم. بابا جی. Фу. Эй, Байор, Майо. стай, долбоёб. Эй, биш поездом нахуй халяка. فکر اصلا چک نکردم. О, абсолютно. я выиграл.